Oke guys, welcome back again. Balik lagi sama gua ya guys ya. Dan kali ini kita memainkan game Jurassic World Evolution 2 yang baru rilis hari ini guys. Oh my god, seneng banget gua anjir. Lihat ya, ini untuk tampilan menu pertamanya. Sebenarnya mengingatkan gua di scene Jurassic World Evolution pertama ya, mirip-mirip kayak gitu. Oh my god. Oh, ini musiknya guys. Musiknya ini pasti. Musiknya gue takut. Ini bro. Nah, kali ya. Bahkan kali ya. Oke, langsung aja kita campaign menu guys. Genetic power. The most awesome force the planet has ever seen. With it, we diverted the very course of natural history. We took something so far away in time and put it on display for the world to see. Mungkin kita scan lagi ya guys ya untuk barcode yang tadi. Or worse. Sometimes though, it really was a compelling vision of coexistence. Oke. Precious ini prolog ya, kita dengerin aja prolognya guys. Of peace. Nah ini gua tahu ini yang di film Jurassic World Fallen Kingdom ya. Many people saw only a tragedy. Soalnya dia ngambil dari film juga guys. Save the dinosaurs from the volcano. Ini Fallen Kingdom, Mas Fallen Kingdom. Yang Ankylosaurus dijual di Indonesia guys. Ada yang beli Ankylosaurus orang Indonesia gila ya. Free of course to spread into every corner of the planet. We need to find a way nah, ini guys. To coexist. But can we put our hubris aside and work with nature this time? Can we finally allow life keren juga guys ya. To find a way? Oke, Jurassic World Evolution 3, welcome everybody. Kita akan coba menamatkan game baru ini guys, Evolution 3. Dan kita coba namatin. Dan mungkin kalau misalnya ada kesempatan kita bakalan coba live streaming juga guys. Oke, camping pertama kita ada di Montana ya, Badlands. Dan ya, kita siap-siap welcome back again ya di dunia pertamanan. Oke. Mulai ya ini. One thing that the history of evolution has taught us is that life, life will not be contained. Okay, Badlands. Life breaks free, and that's exactly what it did, time and time again, tearing down barrier after barrier until finally we arrived here, this Jurassic World. There is no path left to travel. Oke, dari segi grafik no viable option. Masih sama kayak Jurassic World Evolution 2 ya. The dinosaurs. It's a rocky road ahead of us. Okay. Less rocky, perhaps, under the right management. Less rocky, bro. Oke, langsung ada banyak dinosaurus ya. Jadi gua nggak langsung nge-head apa kok gimana ini, bro? Oke, Dragnotus. Welcome! Welcome! I am, of course, Cabot Finch, Managing Director of this new enterprise sama ya. and the owner of this lovely patch of Badlands. Go on, take a look around. Breathe in the Oke, ini kayaknya lebih ke mirip Diplodocus, bukan iya Diplodocus guys, daripada Dragnotus ya. Berarti gue salah bro. Oke, pertama-tama kita ditampilin sama Diplodocus ya. Oke, dan ini sorry banget kalau misalnya emang suara gue ketimpa sama mereka yang ngomong ya. Jadi bingung kalau misalnya suara mereka nya di offin, jadi agak aneh juga ya. Oke, jadi yang gue baca dari alur cerita game Jurassic World Evolution 3 ini ya, kayaknya kita disuruh ngumpulin dinosaurus yang udah keluar area karena nyambung film Jurassic World Fallen Kingdom ya. Karena di bagian scene pertama di prolog itu kan ada scene kayak bagian-bagian film ini ya,
Kita dulu guys, ini kita harus Not pakai only map does dulu. this map allow us to oversee the site, Karena itu but it scene-scene also yang dari shows Jurassic the World Fallen raptors Kingdom are no diambil longer ya. Jadi nearby. We kayaknya have plenty of time. setelah Yes, Jurassic Fallen plenty of Kingdom time, sure. baru Until of course we don't. film Jurassic World 3 ini, Bro. All right. Let's get this showcase Jadi underway. untuk film Jurassic World terbaru mungkin kayaknya bakalan gak nyambung sama game Jurassic World 3 ini ya. Beda. Let's Oke. use a Wah, nembus, delivery bro. zone to transport them all in one trip. It saves apa nih? time and even Kita better, a sambil buffalo chopper ini ya, fuel. sambil improvementnya guys. Oke, ini apa? Oke, ini kita cari tempat ya. Nah, ini enaknya ada warna biru-birunya ya. Jadi ada pertanda juga mungkin karena ini tutorial ya. Jadi kayak dikasih tahu ya. Perfect. Oke, When the chopper gets here, direct them to that delivery zone. Lokiceratops guys. Kalian tahu Lokiceratops tuh sejenis Triceratops ya. Nah, ini bentuknya tuh kepalanya mirip Loki ya. Jadi tanduknya mirip kayak Loki. Jadi makanya disebutnya Lokiceratops. Oke, ini kita coba taruh. Kok ada dua ya? Salah, taruh dulu guys. Kayaknya nggak bisa. Kayaknya salah deh gue ya. Salah guys. Ini kayaknya kita harus udah beres, tinggal placement aja mungkin ya. Oke, udah. Excellent. The Lokiceratops are Oke, on their Lokiceratops way. ya. Jadi And the mungkin pilot scene said pertama there's untuk something special about part the pertama group. So, isinya herbivora consider semua. my interest piqued. Our other important guest Oke. has arrived. Oke, dikirim ya. Nah, ini guys, jadi dinosaurusnya kiriman dari luar gitu karena di sini gak ada inkubator yang ada di Jurassic World 1 sama 2. Jadi bener ya. Jadi ngambil kayak berburu dinosaurus baru dikumpulin di taman ini. Jadi kayak penangkaran dinosaurus lagi gitu ya. Karena kan emang misi di Jurassic World Fallen Kingdom itu guys, penangkaran dinosaurus. Ya, diselamat-selamatin. Tahu-taunya malah nyatu-nyatu juga mereka dinosaurus. Pada kabur-kabur juga anjir. Gara-gara chaos di Inggris ya. Ada Indoraptor lagi. Oke. Oh, cutscene. Jadi kita lihat. Oh, baby dino guys. A wild juvenile. Oke ya, karena Jurassic World Evolution 3 ini ada kayak gameplay baru ya. Jadi kita punya anak dinosaurus. Gue gak tahu apakah nanti anak bayi dinosaurus ini bakalan jadi dewasa juga, bakalan tumbuh gede ya seiringnya kita bermain game Jurassic World Evolution 3 ini. Apakah dia stuck di anak dinosaurus ini, bro? Jadi nggak nambah-nambah umurnya ya. Jadi kita belum tahu ya. Untuk di apa? Di trailer kan ada anak T-Rex ya. Kayak si Junior di Jurassic Dinosaur Park. appeal is one of The the Lost things World that ya. will draw new guests to a site. Oke, lucu And banget ya. boy, oh boy, the juveniles sell entry tickets. Bahkan lebih lucu kalau misalnya anak ini tuh munculnya dari telur ya, dari telur terus kita nungguin beberapa waktu ya. Itu kayaknya seru banget nih. Jadi kayak bener-bener kita main kayak melihara dinosaurus. Oke, improvementnya ini ada merah-merahnya ya. Some dinosaurs play Like with us. dislike-nya kalian bisa lihat di sini. Sudah jelas karnivora mereka pada gak suka ya. Sharing an enclosure with who? Kalau misalnya like-nya nih ada kemungkinan masih bisa disatuin gitu ya. Jadi yang dislike jangan disatuin guys, takutnya ribut ya. Oke, improvementnya kayak ada lope-lopenya ya, jadi agak ngebantu juga karena takutnya kita ngasih tumbuhan-tumbuhan yang nggak berpengaruh sama apa ya istilahnya tuh, ini kesenangan mereka ya. Oke, udah beres. Oke, senang dia langsung lari aja. Oh, ini belum full ya. Ini tambah lagi kayaknya cuy. Oke, masih merah. Oke, masih merah ya. Oh, udah beres guys. Oke, udah beres. Cutscene lagi. Oke. Oh,
ini guys, badai ya, storm ya. Nah, ini sebenarnya dari Jurassic World Evolution 1 sampai 2 juga ada ya stormnya ya. Jadi kayak ada badai terus ngerusak fasilitas, entah itu generator, listrik, pagar, terus dinosaurusnya pada kabur-kabur ya. Ini yang bikin seru di game ini juga guys. Jadi kita harus cepet-cepetan buat ngeperbaiki taman kita. Nah, kayak gini ya. Ini gerbang rusak nih, 4 nih. The priority needs to be tranquilizing it with the capture team chopper. We Yeah. can repair the enclosure later. Tapi kita ini harus ngebius dinosaurus yang udah keluar ya. Ini ada keluar satu tuh ya, Dilophosaurus gua. Satunya masih di taman, masih di dalam. Terus ini kayak gimana ya? Nah, ini nih udah pada jebol kan ya pagar ya. Nanti kita repair juga, bro. Oke. Terus nih. Ini gimana ya? Terus gimana sih? Oke, udah nembak. Tapi kok nggak ini ya, nggak nge-aim ya, nggak scope. Apa gue salah pencet? Oke, taruh dulu bro. Taruh. Waduh. Kok muter-muter gini? Taruh guys. Bentar ya, gue masih nyari. Kayaknya salah deh. Tapi kok itu bisa ketembak ya? Nah, gini guys ya, bisa ini. Ya ini kayak gini ya, saya tekan, harusnya gue mencet R ya. Oke, gak kena bro. Harus dideketin lagi cuy. Oke, deketin dulu. Oke, ini dibius ya. Abis dibius, seperti biasa kita pindah, ditransport dulu, masuk ke kandang. Ya, mirip sih gameplay sebenarnya ya. Untuk itu-itunya sama game pertama sama yang kedua. Yang membedakan cuman isiannya, grafik, tambahin dinosaurus sama alur ceritanya beda. Oke, sekali tembak doang ya. Oke, langsung kita nunggu instruksi lanjutan. Nice shooting. Those dinosaurs won't be waking up anytime soon. Oke, kita- So you've earned us some breathing space. Now, I'm not exactly adept with a hammer, Ini so kayaknya, let's oke, bring buat it in. repair ya. We need a maintenance facility. and Repair guys. yesterday- Wah, gila keren nih. Every facility place will need to Oke. be connected to our path. Kalau yang Oke, pakai jalan dulu, bro. Yang sebelumnya kan di Jurassic pertama sama yang kedua kan Ranger team ya, atau apa yang ngurus pagar rusak kayak gitu ya. Pakai mobil. Kalau ini pakai ATV ya. ATV. Pakai ATV guys. Jadi orangnya kelihatan cuy. Dr. Malcolm, Keren juga ya. Testimonials would really Oke. make a difference. We need the support of the conservation sector. Oke, kelewat. Nah, ini gini guys. Jadi kita bener-bener ini pagarnya no sampai kelar. Tuh, kurang 3 lagi. Oke, sama ya. Ini gara-gara badai nih. Tapi kalau misalnya kalian main mode Sensebox ini kayak gini nggak bakalan ada kalau misalnya kalian setting waktunya cerah terus ya, gak ada badai sama sekali. Need to update some details, like Nas and running and screaming. Oh, gue penasaran nih kalau misalnya orang ini masuk ke kandang T-Rex, dimakan enggak ya? From the task at hand for the moment. Kan kalau gini kelihatan jelas ya orangnya ya. Oke, 2 lagi. Terlalu dalam. Oke, sip. Oke, 1 lagi ya. Oke, 1 lagi guys, kita putar balik. Tapi kontrolnya juga enak sih ya. Oke, 1 lagi di depan. Oke, beres ya. Oke, sekarang A thorough and efficient batch of repairs. Impressive work. Now that the enclosure is fixed up, we're safe to transport the dinosaurs back into it. oke, transport ya. When Kita masukin guys transporting a dinosaur, first ke dalam choose ya. the animal Jadi you alurnya want to dibius and dulu. pick where to Habis send it. dibius kita benerin tempat-tempat pagar-pagar yang rusak, baru masukin lagi ya. Jangan dimasukin dulu baru di repair, itu kayaknya sama aja That bohong ya. storm could have torn the park apart or hurt the dinosaurs. We got Okay, lucky, transport. but luck tends to run out eventually.
No Nah, need to sama ya, worry. sama. I suggested Sama we banget prepare for kayak such a Jurassic World thing. Evolution 2 ya, diginiin nih. And we did prepare, didn't we, Mr. Finch? Well, you know, the to-do list was pretty long. And how was I to know we'd be hit by look, let's not point fingers, especially at me. Bit of a long shot, but Dr. Malcolm, any chance you can Oh, ya. ignore the whole breakout thing? Harusnya sih ini berat banget ya. Now you're asking an awful lot. Berarti Okay, kekuatan maybe not narik ignore, but focus. helikopternya How about berarti we keren go? juga cuy. No? Kuat ya. Well, can't blame a guy for trying. Huh? Let's place down some maintenance posts across the site. They'll let your Oke, maintenance ya, ATVs abis kita patrol placement. and fix the place up automatically. Sebenarnya sih ini oke, maintenance post ya. Pos ini guys, pos perbaikan. Oke. You Kita want lihat. your maintenance posts to cover all buildings and power generators. Oke, ada tanda-tanda merah-merah sama birunya ya. Jadi kalau misalnya biru itu mencakup posnya, kalau merah itu di luar area, jadi nggak bakalan kita ke maintain ya mungkin ya. Oke, jadi salah satu caranya kita pos harus biru semua. Nah gini, ya, pindahin sini lagi. Oke, 4 cukup kayaknya. Oke, 4. Terus, Once you've placed your maintenance oke. posts, you can directly assign a maintenance team to each one. Oke guys, BTW ini kalau misalnya suaranya gamenya double, sorry banget ya. Ini kayaknya mic-nya nih. Oke, kita pause. Oke, kurang 3 lagi berarti ya. Pause. Wah, kurang nih bro, kurang 2 gua. Oke, 2 udah kayaknya sih ya, sisa 2 lagi. Oke, kita kayaknya harus nambah ini guys. Nambah. Nah, ini guys ya. Maintenance station mungkin ya. Oke, kita harusnya nambah ini guys, biar nanti kita isiin orangnya yang di sini ke pos ya. Oke. Terus gak ada waktu ya? Biasanya ada waktu loh pas di place. Harus nunggu berapa-berapanya. Sekarang enggak ya? Langsung jadi anjir. Oke, sambungin dulu jalannya. Oke, langsung aja kita place. Oh, oke, nama banyak ya. Oke, langsung aja kita place satu lagi di ujung ya. Oke, ini. Oke, beres guys. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke. I've arranged for more dinosaurs to arrive on site. They were struggling in the nearby desert, but we can give them a better life here. One moment. Nah, kan bener kan? Brachiosaurus. They cohabitate wonderfully with Oke, local Corythosaurus. ceratops, so please do place them in the Sejenis same- Hadrosaurus. Replicating natural varied ecosystems should always be a high Apakah kita priority. bakalan ada kiriman dinosaurus baru ya? All right then. You're the boss. Until you say you're supporting us at least. Then I'm back in charge. Oh, first person bisa guys. Kidding. Oh, kangen gua. Oh, oke, Corythosaurus. Berapa menit ya? 2 menit ya? Oke, taruh dulu guys. Gua mau ngecek-ngecek orang-orang yang di sini dulu, bro. Kangen banget tuh gua. Oke, kenalin gua. Oke, ada bapak si tete-tete ini ya. Bamba ini yang dulu mobilnya mobil hancur sama Indominus Rex. Nah, sama ya orangnya. Oh, dan Kongko Korea juga ya. Masih sama ternyata, bro. Ya. Orang-orangnya masih sama dari versi-versi sebelumnya ya. Oke, ini kayaknya pekerjanya doang. Pekerjaan doang, bukan pengunjung ya. Kayaknya pengunjungnya belum datang kayaknya, bro. Oke, Corythosaurus kita mungkin nunggu waktunya kelar apa gimana ini, bro? Nunggu waktunya habis baru bisa di-pledge apa gimana, bro? Oke, wow. Oke, ada yang kerja, guys. Oke, kita liatin, ada yang kerja. Ini kayaknya mau benerin pagar nih. Oke, nunggu. Oke, gak jelas ya. Dia cuma nyampe pagar, habis itu balik lagi. Absen doang. Wah, ini pekerja ya. Wah, harus dipecat nih. Masa cuma sampai pagar langsung balik lagi, bro. Oke. Wah, gak sabar sih, ini pasti bakalan banyak konten Jurassic World Evolution 3 nih guys ke depannya ya. Keren.
Oke, kita nunggu waktu Corythosaurus ya. Kayaknya kebuka sendiri anjir. Gerbangnya luar biasa. Oke. Oke guys, ada yang di depan lagi ya, tuh lihat ya. Tapi dia ujung-ujungnya balik lagi cuy. Nih diem ya. Gue gak ngerti nih bro, mau mas mau ngapain. Oke, Corythosaurus sudah bisa kita place. Langsung kita kayaknya di dekat Lokisaurus ya, Lokiceratop ya. Karena dia suka Hadrosaurus kas gue baca tadi. Karena Corythosaurus ini termasuk Hadrosaurus, jadi kalau kita satuin gak masalah ya. Oke, ada berapa biji? 4 cuy. Oke, apakah ada bayinya juga? This site is our very own window into prehistoric Montana. Diplodocus, check. Lokiceratops, check. Oke, ini improvementnya masih ada yang merah ya. Nah, ini dislike sama like-nya. Kalian kalau misalnya mau nyatuin dinosaurus harus baca ini dulu guys ya. Takutnya yang di dislike dimasukin jadi gelut bro. Oke, Corythosaurus warna hijau cuy. Wah keren. Patternnya keren guys. Patternnya kayak mengingatkan gue sama warna iguana ya. Oke, convertnya. Oke, harus nunggu kumpul dulu kali ya, baru gue edit ya. Karena dia otomatis kalau misalnya belum kukumpul semua nambah bro. Ya, oke kita coba aja. Oke, live love-nya kita masukin dulu aja. Oke, ada yang nambah ya. Oke. Oke, nambah lagi. Oke. Down kah? Masih ada yang merah tapi cuy. Oke, masih ada yang merah ya. Oke, kita coba cek satu-satu mungkin. Oke, udah beres ya. Now, we better make sure those dinosaurs are loving their new home. Oh, enggak, bro. I'm sure they are, but Masih kurang ya? Ntar dulu ini kurang yang mana ya? They could certainly be more comfortable here. Balancing comfort Kita between cek satu-satu, bro. species can be a challenge, but Kayaknya one ini worth si overcoming. Lokiceratopnya ya. Oke, Corythosaurus guys ya. Jadi keren guys penampakannya, lihat. Oke, sekarang Ensure Lokiceratop remain Ensure. Oke. Ini ada yang dirubah kayaknya ya guys ya. Taruh, oh ini nih missing. Oke, aman guys. Nah, Is it just me, or do those dinosaurs not look as happy as the Lokiceratops? Like many species, they need males in their herd to truly first thrive. person. Male dinosaurs are rather rare, though. Nggak bisa guys. so there's Kalau kayak little gini nggak we bisa can dipakai do. first person ya. Perhaps Din isn't a good fit for the conservation sector. Your work is inspiring, but the dinosaurs need something extraordinary if they're to get a foothold in the wild. You know, the dinosaurs aren't adapting fast enough to reproduce on their own. The course of natural history is trying to reassert itself, and you simply cannot fight nature. But we could work with Oh, it. subtitlenya I gue know of a nyalain ya. No, research station developing not only male dinosaur synthesis, but sustainable breeding programs too. Okay. If it will earn your support, I suggest that we all head there immediately. Just to check, we're coming back here, right? Ini kan kalau nggak salah kan we ada must. bukan If that stage-nya ya, research apa ya istilahnya succeeds, itu ya. we have to return to Bagian-bagiannya. reintroduce male dinosaurs to these herds. Gue masih penasaran nanti karnivora All right, seperti apa ya. my bags are packed, so let's go. Oke. New contract. Open the world.
Oke, kita pindah lagi guys. New state available, Kauai. Oke, kita pindah ke Kauai guys. Oke. Indonesia ada di sini nih. Oke, kita pindah ke Kauai. Ya. Dinosaurus Interrogation Network. Oh, ini kayaknya itu baru ya. Organisasi baru ya. DIN. Dinosaurus Interrogation Network. Oke, kita ke Hawaii guys, ke taman kedua berarti ya. Dan loading screen-nya lucu juga ya, Raptor. Oke, Hawaii. Oke, lebih ke kayak ini ya, kayak pulau-pulau tropis. Well, you know, I've been to a tropical island. Iya bener kan, tropical island. Groundbreaking Tropis. research before. Ciri-cirinya ada pohon kelapa ya. And I Oke, felt the same tropis mix ya. of sheer wonder and utter dread. Oke, langsung ada Parasaurolophus di sini. I'm more optimistic about what I'll find this time around, but still, if I may, a word of advice: build more places to hide than you think you need. Oke guys, ya paling kurang lebih untuk video kali ini ya. Sekian ya, jadi kita lanjut part 2-nya nanti. Karena ini juga udah lama juga ya untuk satu partnya. Oke, kita coba buat memainkan sampai tamat, mungkin campaign-nya sampai 100% ya. Hey, good to meet you all. Truth be told, Luis Baldera, siapa anjir Luis Baldera? help so soon. Kira seemed pretty Oke, insistent kita that it has to be now. nunggu though, so mereka I'm selesai definitely ngomong gonna aja make kali ya, karena kepotong ngomongnya Well, guys. you know, we're all dying to see how this works out. Oke. Well, hopefully not. So ada isinya Parasaurolophus ya. Dying. Bukan, ini Maiasaurus apa? Dr. Baldera has done quite well on his own, Maiasaurus, guys. but many minds make light research. Oke, dinosaurusnya We'll need a dinosaurusnya ada consultant yang so that masih we can pakai hire scientists for the project. ada yang pakai masih dinosaurus lama ya. Oke guys, jadi kurang lebih seperti itu ya. Seperti ini, seperti itu ya untuk game kali ini part 1 untuk Jurassic World Evolution 3. Jadi kita coba lanjutkan lagi di next episode ya, karena satu episodenya cukup lama juga karena emang banyak dialognya guys ya. Oke, sekian videonya, see you for this video, jangan lupa subscribe, gue pamit and bye bye.